शुभ सकाळ पिला माने एबे आमे संख्या ज्ञानर गोटे एक्टिविटी करवा तमे समस्ते एक हाँ कह हाँ आज तमे संख्या ज्ञानर करिवो कौन मु देख संख्यार चित्र कार्ड देछि देखुछ एपटे संख्या कार्ड अच्छी एपटे चित्र कार्ड अच्छी सबू को कौन करवा दीटा जोड़ी कार्य करवा दीटा जन सांग आसबे जड़े गोटे संख्या कार्ड बाहर कले आउ जड़े तार चित्र कार्ड बाहर करके देखेब ठीक अच्छे आस किए आसब प्रीतिप्रिया आस अनिशा आस अनिशा नुआ ना लिखी प्रीतिप्रिया तुम गोटे कार्ड देखाओ मैंने दुई जन जोड़ी होती है एटा केते से कहले तुम एटा कह केतेटा अच्छी गणित कह सात कौटी अच्छी खोजिक देख ठीक देखले समस्त देख ठीक अच्छी ना तेरे तुम एमती खोजिक देख पार दी जन सांग भेरी गुड या सजैक रखिदे से तमें कह एटा प्रीतिप्रिया एटा केते एटा सातटा चित्र अच्छी चित्रित उपस्थापना यहाँ हूँ संख्या रख चित्रित उपस्थापना से मझे थोड़ी ये सजै जोड़ी कर दियो तुम दीजन सार जोड़ी हाँ भेरी गुड तापर तुम दीज पड़ा तबे तुम दीज रूबी आ राखी आस तुम दीज आस एबे आग किए देखब रूबी बाहर कर तुम इच्छा जो काड़ गोटे केते बाहर कले राखी कह केते बाहर कले तीन कौटी अच्छी चित्र तीन टा चित्र कौन अच्छी कह तीन टा चित्र कौटी अच्छी मामा ना 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 के साहाଯ୍य करबेनी हाँ साहाଯ୍य करदे तो हो देख लो गणिल 1 2 3 देख ये या सहित समान है समस्त पिला मन देख ठीक कले समस्त को देखली रितेश बहुत बड़ पार्टी कर डाकवा ना तोर सजाड़ी रख दी जनकर जोड़ी कार्य ठीक है से जहाँ को जोड़ी जहाँ खोजा कथा से खोजी पारे ठीक अच्छे भेरी गुड थैंक यू एबे आशुतोष आउ कान्हा आस आशुतोष गोटे कार्ड खोजिकी दियो नहीं नहीं कान्हा कार्ड खोजे एटा केते बाहर कले दुईटा कौटी अच्छी चित्र दुईर चित्र कौटी अच्छी आशुतोष बाएं हाथ खेल सांग सांग बाहर करते केते हला एटा या सहित ये जोड़ी है एटा ए दिन को जोड़ी ठीक है देखला ठीक है थोई दियो हाँ बस एबे आस आयुष्मान आस आकाश आस देखिए कौन कर छौ छोट सरीगला हाँ एठी आस आयुष्मान गोटे कार्ड दियो तमें खोज गोटे देख केते खोज ना 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 सेटा हो गलानी सेटा जोड़ी हो गलानी ए आ दिहार ए जो बळी छी बढ़िया एटा केते केतेटा अछि तमन को मना करछ कहबा पई एटा केते बाबू 1 तमे कह केते 1 कोठी हमर एक अछि खोजी की दियो हमको भेरी गुड आकाश सिठा आयुष्मान पाई ताली दियो अंक जोड़ी बढ़िया जोड़ी एक खोजी की बाहर करे सर्वप्रथम अंकटा बाहर कर देले थोई दियो सजाई की हाँ तमें जाओ एबे श्रीकृष्ण सहित किए आसब श्रीकृष्ण और शुभश्री आस तमें राजलक्ष्मी और श्रीकृष्ण आस आस शुभश्री बस शुभश्री बस राजलक्ष्मी और श्रीकृष्ण हाँ एपटे राजलक्ष्मी एपटे पड़े आस आग खोज चले हाँ श्रीकृष्ण गोटे कार्ड दियो एटा उल्टा अच्छी ना हाँ गोटे कार्ड दियो तुम मैंने बस अरे तो चिंता कौन कर गोटे कार्ड तो उठे देव हाँ हेटा केते र केते जानिच कि जानी न चलिब तुम समस्त जगह केते श्रीकृष्ण कुह बाबा
ଏଇଟା କେତେ? ଚାରି। ଚାରି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲ। ନା ଚାରି ହେଲା। ଗଣିକି କହ 1 2 ଏମିତି କହ। ମୁଁ ଶିଖେଇଛି କେମିତି। ହଁ ମୁଁ ଧରୁଛି। ଏଇଟା ଚାରିଟା ଅଛି। ନୁହଁ। ତଳେ ଦେଖ, ତଳେ ଖୋଜ, ତଳେ ଖୋଜ। ତମାନେ ତମକୁ କହିଛି ମୁଁ ଉଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ରୁବି ଜାଗା ଗଣିକି ଦେଖା 1 2 ଗଣିକି ଦେଖା 1 2 3 4 ଏମିତି ଗଣିକି ଦେଖା ଗଣିକି ଦେଖା। ଦେଖା ତାପରେ ହଁ ତାପରେ 3 4 ଏବେ ଦେଖା ହାତ ଦିଦି ହଁ ଏବେ ଦେଖେଇଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାରି ହେଲା। ଦେଖି 4 ସହିତ ଏଟା ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଦେବା। 4 ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଦେଲେ। ହଁ ଏଇଟା ଏଠିକି ନେଇ ଆସିବା। ଏଇ ଚାଲ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଆଉ ସ୍ୱାତି ଆସିବେ। ହଁ ସ୍ୱାତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଗୋଟେ ଖୋଜ ସା କାର୍ଡ଼। କେତେ ବାହାର କଲେ? 5। ତମେ 5 ଖୋଜ। 5ଟା ଧଡ଼କିନା ଖୋଲିଛି ଦେଲେ ସ୍ୱାତି। ଦେଖ ଏ ଦିନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି। ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତାପରେ ଆସ ନମିତା ଆସ। ନମିତା ଆସ। ଆଶୁତୋଷ ଆସ। ଆଗ ନମିତା ଗୋଟେ ଖୋଜିକି ଦିଅ। ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଖୋଜିକି ଦିଅ। ଏଇଟା କେତେ ଆଣିଛ? 9ଟା ତମେ ଖୋଜ। 9ଟା ଚିତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି ଖୋଜ। ଏଇଟା 9ଟା। ଗଣ ଭେରି ଗୁଡ୍। 9 ସହିତ 9ର ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଅଛି। ସଜାଡ଼ିକି ରଖ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଆଶୁତୋଷକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ଦେବି। ସବୁକୁ ସିରିଏଲ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ିବେ। ଆସ ପ୍ରୀତମ ଆସ। ହଁ ପ୍ରୀତମର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାମ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଦେଖିଲା ସେ ନୂଆ ଆସିଛି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ବାହାର ଏଥିରେ ଦେଉନ ସେ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ। ଆଉ 3ଟା କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖ 3ଟା ଅଛି। ସେପଟେ ବି 3ଟା ଅଛି। ବାହାର କର ଦିଅ। ଏଇଟା କେତେ କହ? 6। ତମ 6ଟା କୋଉଠି ଅଛି ଗଣିକି ବାହାର କର। 6ଟା ଚିତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଏଇଠି। ହଁ ଦେଖ ଏଠି ଗଣ 6ଟା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଗଣ 6ଟା ଅଛି ନା? ପ୍ରୀତମ 6ଟା ଅଛି। ହଁ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଦିଅ। ହଁ ଯୋଡ଼ି କର। ତାପରେ ବସି ପଡ଼। ଏବେ କିଏ ଆସିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଆଉ ରିତେଶ ଆସ। କରୁ। ରିତେଶ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କାଢ଼ି ଦେ। କେତେ ବାହାର କଲ? ଏଇଟା କେତେ? ରିତେଶ କୁହ କେତେ? ଏଇଟା କେତେ? 1ରେ 0 10। 1 10। 10ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଦେଖିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଆଗରୁ ଦେଖ ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ତି। 10ଟା ସେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ କେତେ ରହିଲା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଏ ଉଠେଇବ? ହଁ ଆସ। ପ୍ରୀତିପ୍ରିୟା ଆଉ ଇଏ 2 ଜଣ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି। କୋଉଠି କାର୍ଡ଼ଟା ବଳିଛି କିଏ କହିପାରିବ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଳିକି ତମେ ଦେଖାଅ। ଏଇଟା କେତେ କୁହ? 8ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲ ମତେ। 8ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତମେ 8ଟା ଦେଖା। ତାର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଇଏ। ୟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ। ତେବେ ଏବେ ଆଶୁତୋଷର କାମ ହେଲା ଆକୁ 1ରୁ 10 ସଜାଡ଼ିଲ। ସଜାଡ଼ ଦୌଡ଼ିକି ଆସ। ଆଶୁତୋଷର ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାମ ଦେବା। ତମେ ସଜାଡ଼। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସଜାଡ଼। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କାଇଁ? ଆରେ ସଜାଡ଼ ସିରିଏଲ କରିକି। ରିତେଶ ନାହିଁ। ତମେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରୀତିପ୍ରିୟା ଯାଅ। ଦେଖି ଆଶୁତୋଷ ଆଉ ସ୍ୱାତିର କମ୍ପିଟିସନ୍। କିଏ ଆଗ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ? ସ୍ୱାତି ଜଲ୍ଦି ସଜା। ତମେ ଯାଅ। ନା ତମେ ଯାଅ। ସ୍ୱାତି ତମ କାମ ପରେ ସେଟା ସଜାଡ଼ିବା। ତମେ ତାର କାହିଁ ସଜାଡ଼ୁଛ? ଦେଖୁନ ଏ ଯେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିନି। ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କ'ଣ କରିବ? ନବ କ'ଣ? ଏପଟେ ଆସି ସଜାଡ଼। ତୁ ଯା ସେପଟେ। ତୁ ଏପଟେ। ହଁ ହେଲେ ଦେଖୁନ ସେ ସଜାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ସଇଲା ଦେଖ। ଆଶୁତୋଷ ସଜାଡ଼ି ଠିକ୍ସେ ରଖ। ଠିକ୍ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ଲଗେଇ ସୁନ୍ଦର କରି ସ୍ୱାତି ସଜାଡ଼।
एक पाखक एक रख तमें 3 पाखक 3 रख 3 पाखक 3 रख 3 ପାଖରେ 3 ରଖ ଯୋଉଟା ପାଉଛ ସେଟା ରଖ जोटा पाउच तो सेटा रख आसु तो सजाड़ी देव सब ସେଠି ନାହିଁ ଝିଅ ଏଇଠି ଆରେ ଝିଅ स्वाति एक पाखक एक रख ଏକ ଉପରକୁ ଏକକୁ ରଖ ହଁ ହଁ एटा एपटे दरकार नहीं तुम तुम एपटे बस तुम एपटे सजाड़ है ये एक एक जोड़ी हेले 2 2 जोड़ी हो गले 3 कौन होती बैग रे पूरा जाचे स्वाति चेष्टा कर ठीक अच्छे किसी कथा नहीं ए तुमने कहीं आंठाई के आसबन चलो कहीं आंठाइबनी बस आशुतोष निज काम सारिकी स्वाति को भी साहाଯ୍य करदेले है आशुतोष आ स्वाति मिसिकी 1 ରୁ 10 जाए कार्ड को सजाड़े भल लगे तुमको एटा तमें एमती आउ भी अन्य अन्य कार्ड को भी सजाड़ी पार ठीक अच्छे दियो ताली देल टिके देखिए केमती भल लगुच कि नहीं।